कलीसिया पाकिस्तान खुदावंद के खादिम ब्लेक वेस्टर्न, रेवरेंड ब्लेक वेस्टर्न मेरे दोस्त जिनका तल्लुक अमेरिका से है और वो 30 साल के अरसा अमेरिका में खुदावंद की खिदमत को अंजाम देते रहे हैं और अपने चर्च की जानिब से 34 साल जापान में बतौर मिशनरी खुदा के कलाम की मनादी करने में उन्होंने ये सारा अरसा गुजारा है। आजकल वो अमेरिका के कलीसिया में पासमानी खिदमत को अंजाम देते हुए बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह की अपनी बादशाहत में दाखिल करने का जरिया। मैं उनकी लिखी हुई किताब हैरत से बढ़कर हैरान कुन का आज 9वां चैप्टर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसका अनुमान है गैर मुतवक्को आज़ादी। खुदावंद यीशु ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी शख्सी इल्मी आज़ादी के जरिया हैरान किए रखा है। खुदावंद यीशु ने उन तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल नहीं किया जो फरीसियों ने तरतीब दिए थे। उनके पास यानी फरीसियों के पास ये करो और ये ना करो की तफसीलन फहरिस्त मौजूद थी। इन रसूलों में से एक तो खाना खाने से पहले हाथ धोने की थी। खुदावंद यीशु ने खाने से पहले हाथ नहीं धोए तो इस पर वहाँ मौजूद एक फरीसी चौंक उठा। फरीसी ने ये देख कर तजुब किया कि इसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। रवायतें अक्सर इरादे से शुरू होती हैं। रवायात इंसान के अपने बनाए या तरतीब दिए ज़ाब्ते हैं। मसलन कुछ कलीसियाओं में ये रवायत है कि इतवार की इबादत में मर्दों को एक तरफ और औरतों को दूसरी तरफ बिठाना चाहिए। कुछ कलीसियाओं में ख़ास तौर पर यह रवायत है कि बुध या जुमा को शाम बशारती या शफाई या इबादतों का इनकाद किया जाए। अलबत्ता बाइबल मुकद्दस ने इन सब को तरतीब नहीं दिया, ये सिर्फ रिवाज बन गया है। खानदानों में भी रवायात पाई जाती हैं। कुछ खानदानों की रवायत है कि वो साल में एक बार किसी पिकनिक के मकाम पर जाते हैं। आमतौर पर ऐसे इसे खानदानी रफाकत का नाम दिया जाता है। कुछ खानदानों में ये रवायत है कि क्रिसमस के मौका पर कुछ अशिया या तहाइफ कुछ खास तरीके से दें। ये बुरी बात नहीं बल्कि ये वही कुछ है जो लोग करने के आदी हैं। अफराद की हैसियत से हम रवायात रखते हैं। ये रवायात अक्सर इसी सबब से तरतीब पाई जाती हैं कि हम चीज़ों को बस एक ख़ास तरीके से करना पसंद करते हैं। कुछ लोग जब सुबह नींद से जागते हैं तो एक कप चाय पीना पसंद करते हैं। कुछ का देर से और कुछ का जल्दी सो जाना भी इनकी शख्सी रवायात है। लेकिन एक शख्स के किसी रवायत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि दूसरा कोई इस रवायत का पाबंद है। फी ज़माना लोगों में तनाज़ात और अख्ताफ़ राय देखा गया है क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अपनी रवायात को दूसरे लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं और बगैर किसी ऐसी बात पर तवज्जो देते कि उनकी ज़िद अना या ज़ाती रवायत किसी की आज़ादी सलब कर देती है। लेकिन खुदावंद यीशु ने कई बार फरीसियों की रवायात का सामना किया। उन्होंने खुदावंद यीशु पर तनकीद की क्योंकि उसने उनकी रवायात पर अमल नहीं किया, इसलिए कि उनकी रवायतों ने उन्हें पाबंद कर रखा था। वो तो नहायत ताकत को कानून की हैसियत और अपना जोर समझते थे। यही वजह थी कि बैरूनी रवायात दिल की हालत से ज्यादा अहमियत अख्तियार करती जा रही थीं। गौर कीजिए कि खुदावंद यीशु ने उनसे कहा, ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी बरी है। उनकी ज़ाती रवायतें उनके लिए खात्मे का सबब बन सकती हैं और खुदावंद यीशु ने अपनी खिदमत के आगाज ही से इन बातों का सामना किया था कि वहाँ बड़ा ज़ाहिरी और मजहबीपन था कि वो बेशुमार कवानीन उन रवायतों को बरकरार रखते हुए खुदावंद के तरफदार हैं। लेकिन हकीकत में तो वो उस इंसान के गुलाम थे जिनको आज़ादी हासिल नहीं थी और जब उन्होंने आज़ादी देखी तो हैरान रह गए। खुदावंद यीशु ने इंसानी रवायतें और इंसानों के बनाए हुए इन शख्सी ज़ाबतों का पाबंद होने से इनकार कर दिया, इसलिए कि खुदावंद यीशु में खुदा की आज़ादी थी और वो आज़ादी अख्तियार से भरपूर थी। लेकिन हमारे इंसानी आज़ादी तो महदूद बल्कि हमेशा महदूद होती है, जबकि खुदावंद यीशु हमारी दायमी आज़ादी का मंबा है।
خدا کی مرضی اگر یہ نہ ہو کہ ہم آزاد ہوں تو ہم صرف بے جان بت ہوتے، اور یہی بات تو قانونی آزادی کا باعث ہے کہ ہم جاندار بنائے گئے ہیں۔ قدیم مسیحی یا پرانے خیالات اور روایتوں پر چلنے والے مسیحی بعض اوقات تو نئے کلیسیائی اراکین پر اپنے بنائے ہوئے اصول اور اپنی ترتیب دی گئی روایتوں کا ڈیر لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ دلی طور پر ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن وہ اسی طرح تو کلیسیاؤں میں نئے ایماندار کی خوشی اور آزادی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ عام طور پر بنائے گئے ان روایتوں کو جاننا اور پھر ان پر عمل کرنا ایک بھاری بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور خداوند یسوع نے بھی انسانی روایتوں پر چلنے اور دوسروں کی آزادی کو سلب کرنے کو وبائی بیماری ہی سمجھا۔ یسوع ہمارے خداوند کے شاگردوں کو بھی آزادی پسند تھی، انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے بغیر کھایا اور فریسیوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پس بھی کیوں؟ اور فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ خداوند یسوع نے انہیں بتایا کہ وہ خدا کے کلام پر انسانی روایتوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتیرے کام کرتے ہو، جس کا ذکر مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 13ویں آیت میں ہے۔ خداوند یسوع نے ایک بار پھر دل کے بارے میں بات کی ہے۔ خداوند یسوع نے رہنمائی کی کہ انسان کا مسئلہ طرز عمل کا نہیں بلکہ دل کا ہے۔ مذہب تو انسان کو باہر سے صاف کرتا ہے اور وہ اس سے ایک اچھا انسان اور معاشرے کا بااخلاق فرد بنا دیتا ہے، نہیں تو عام انسان صرف مذہبی قوانین کا صرف مشاہدہ کرنے والا رہ جاتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کے فریسیوں کی طرح مذہب اور اپنی سی روایتوں کا غلام ہونے کے ساتھ ساتھ روایت پسندی کا غلام بن جائے گا۔ اس لیے یسوع نے خواہشات پر بات کرتے ہوئے بیان کیا کہ جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، بکاریاں، چوریاں، خونریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شیوت پرستی، نظر بندی، بدگوئی، بد نظری، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ خداوند یسوع کی اپنی خدمت کے دوران میں سبت کے بارے متعدد اصول اور روایتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک محدود فاصلہ سے زیادہ نہیں چل سکتا، وہ آئینہ میں اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سنوارنے یا کھینچ کر سہلانے لگے۔ اس طرح یہ سب تو کام کرنے کے زمرہ میں آتا۔ اس زمانہ میں تو خداوند کے سبت کے دن کی تمام خوشیاں انسانی روایتوں نے لے لی۔ مرکزی مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ سب لوگ سبت کے بارے میں انسانوں کی طرف سے جو اصول مرتب کیے گئے ہیں ان پر کس قدر زیادہ سنجیدگی سے عمل پیرا۔